आज आम घरे होता कंकड़ा देखो कंकड़ा सहित माछ भी अणा होता कि मुझे माछ मुंड रखी सुक्ता करने कंकड़ाटा पूरा बहुत स्पेशल थिला आमर शिलर बाटिकी जेहेतु करूँ तो मु शिल भी बाहर कर रखी टिके कंचा लंका अदा रसुण ये माँ परिवा काटुंट सुक्ता मुझे फेस रिविल करनी ये मु बटा बटी आरंभ कर बटाबुटी करुँची माँ को टे शिलर बटा वाला खाଇବା बहुत भल लगे तो माँ बनइबे आज से शिल बाटुची बेंगली मानकर टे शिलपुआटा निहाती जरूरी होता है तो मो घर प्रथम शिलपुआ थाए ये मो जीरा गुंड हलदी लंका गुंड सब पकईकी मिक्स कर दूची भल टे भिजैकी रखिले मसलाटा बहुत भल लगे भलरे मिसई देले प्रिपेयर कर आगे गरम मसला पकई अल्प बाटी एवं मुझे टे हल्दी पकईकी रखी किसी टाइम यापर मुझे सुक्ता बनईदेवी माँ आसिक तरकारी करेंगे तो कड़े तेल पकईली गोटे साइड्रे भाजीदेवी आ गोटे साइड्रे सुक्ता बनइबी इसलिए मुझे दुईटा कढ़ी एक साथ तेल गरम होता मुझे भल पिठा बड़ी गांधी दूसरी तेल टे भल गरम ना जहाँ भी आम पकड़ा कढ़ी लगे कंकड़ा भाजी पकई सारी कंकड़ाटा भाजी कंकड़ाटा भी बहुत ही भल था स्पेशल कंकड़ा मुझे बेसी भल पाए माछ मुंड भाजी दूसरी सुक्ता बनवाई भल भाजले सुक्ता हम कंकड़ा भजाटा भी चली कंकड़ा भजा को पर ओल्लईदबा भाजी हो सारे प्राय एवं सुक्ता बनौची सुक्ता बनवा मोर हो सारे अधा हो सारे प्राय ये प्राय सुक्ता के बुझे से बनैला बेले मुझे आमर सुक्तार माछ मुंड पका हुए यहाँ आमर सबुठ बहुत हेल्दी खाइबा आम जिते जहाँ खाइले भी सुक्ता प्रथम खाई था आ बिना मसलार अदा और राधुनी बोली गोटे फुटण देकी यह बना हुए अदा और राधुनी देकी बना हुए कंकड़ा भजा मुझे भलरे भाजुची आलू को भी भाजी दूसरी कंकड़ा जेहेतु मो सासू मम अच्छा से आलू कम खाती से आलू भी लिमिटेड पकाई मुझे बेसी आलू खाइबा भल पाए सुक्ता मोर प्राय हो आसले ओल्लैबी कंकड़ा भजा भी मोर हो सारे देखो केमती कलर सुक्ता हो गला मो माँ आसिक बनइबे कंकड़ा आप बुझीपारे जे यहाँ कौन गोटे आइटम माँ बनाई मसला कषुँच टमाटर प्यूरी कर रखी पकाउंट माँ भल रोषे करती तो माँ को प्रिपेयर करे माँ ही करती रोषेटा बेस्ट देखो मसलार कलर शुरू आसला शिल बटा मसला बोली तार टेस्ट ही अलग थाए पूरा माँ करती मझे मझे पिठा गुड़िक जो
ମସଲାଟା କେତିକି ଭଜା ହେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କରନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସେଇ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଟିକେ କଷିଲା ପରେ ତାକୁ ସେ ସ୍ମେଲ୍ରୁ ବି ଜାଣିପାରନ୍ତି ସେଇଠି କଷା ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଏବେ କଷା ହେଇଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲା ଦେଇଦେବେ। କହୁଥିଲେ ମୋତେ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ କଙ୍କଡ଼ା କଷାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମା କହିଲେ ନା ଆମେ ଆଜି ତରକାରୀ ଖାଇବା, ତାପରେ କେବେ କଙ୍କଡ଼ା କଷା ଖାଇବା। ତ ମା କଙ୍କଡ଼ାଟାକୁ ବହୁତ ଭଲରେ କଷୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ଭଲ କଷା ହେବ ତା'ର ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଅଲଗା ଆସିବ। କଷା ଚାଲିଛି, ମା ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ପକେଇ ତାକୁ ଭଲରେ କଷୁଛନ୍ତି। ମୋ ମା ଶାଶୁ ମା ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ ବି ଗାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଷା ହେଇଗଲା ମୋତେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଣି ଦେଉଛି। ପାଣି ଦିଆହେଲା। ମୁଁ ତ ମାଆଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ମା ଏବେ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବସି ପଡ଼ିବା ଭାତ ନେଇକି। ତ ମା କହିଲେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ହେଇସାରୁ। ତ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରୋସେସ୍ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ତ କଲର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହେଇଛି। ଶିଳ ବଟା ମସଲାର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ କଲର୍ ହିଁ ଅଲଗା ଆସେ ପୁରା। କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ଖାଏନି। ମୋର ଗୋଟେ ଗୁଗୁଲି ଅଛି, ଜମା ବି ଖାଏନି। ତା ପାଇଁ ମୋ ଗୋଟେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଥାଏ। ମାଙ୍କର ଏବେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଳୁଟା ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ନ ସିଝିଥିଲେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇକି କରିବେ। ତରକାରୀ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ଆଉ କଲର୍ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ମାଆଙ୍କ ହାତର। ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବେଶୀ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡେ ଗୁଡ଼ାରେ ମାଆ ହିଁ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ। ମୁଁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ ଆଉ ସେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି ଏବେ ହେଇଗଲା ମାଆଙ୍କର। ମୋ ମା ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ସୁଇଟ୍।